Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Вот.
Так виходить, це ходить, чуковий, сопрофану бошти. Та хадиця ледуш, ну то ще деш. Ну, хайклер чудит, валар, я не понял, свободный хажа. Хада диеблок, не обязательно считать диеблок, да, ты просто бух был, бяш, бух был шпамел диеблок, дует. Хадица, профану, свободный секунда, дело где свободный, алло. Алло, алло, хазисо. Ты трое ты. Алло, хазисо. Алло. Он цахар, он идеал, да цахар, сабях кабаца, цадала шоу, дала, сам олон. Кучас эйш годон. Камял да бяхкам был, неон эйт лохот, дон, хадис лохот дон. Хюга, луш хатту. Со профану бо. Ю бага хо профану. Но со профану. Сюна опцол хо профан хришо швац. Хадица принцип власти ислам динира. Коран жахули, хадишка хули. Сега пачаму хварш халиф мичарвол, власть мичарвол. Ладу штутхо. Хажа ладуала так. Асет он дится Куран хирдатон, дится хадис хирдатон. Так примерно сенхеч агура. Юх. С каждому своему слову, если дальше будет продолжение, в дальнейшем я найду этот аят, или этот хадис, или мнение. Но пока у меня в голове... Смысл вообще квистро меттек. Вистило. Их наказдало рушен. Вистило. Адица. Хажал, принцип власти в исламе. Ни одно общество не хочет, чтобы ты стал мудрым. Это против самой природы общества. Если люди будут мудры, то их будет невозможно эксплуатировать. Если они умны, их невозможно покорить. Их невозможно вынудить жить механической жизнью, подобно роботам. Они будут искать свою индивидуальность. Они будут излучать чистоту, которая будет сподвигать других к восстанию. Они будут хотеть жить свободно. Свобода приходит с мудростью, и ни одно общество не хочет, чтобы ты был свободен. Коммунистическое общество, фашистское общество, капиталистическое, индуистское, мусульманство, христианское, любое общество. С того момента, как они начнут использовать свой интеллект, они становятся опасны. Опасны для государственных учреждений. Опасны для тех, у кого есть власть. Опасны для любой формы угнетения, для любой формы эксплуатации, подавления. Опасны для церквей. Опасны для государства. Опасны для наций. На самом деле, мудрец — это огонь, свет, пламя. Он не продаст свою жизнь. Он не станет им служить. Он лучше умрет, чем будет порабощен. Те люди в лесу. Что ты видел в них? Я не понимаю. Страх. Они гниют изнутри от страха. Они несут его в себе, как заразу. Ты видел? Страх — это болезнь. Он вползает в душу каждого,
кто ему поддается. Он уже смутил твой покой. Не для того я растил тебя, чтобы ты жил в страхе. Вырви его из сердца. Чем больше мы задумываемся над тем, что мы знаем о себе, откуда мы пришли, что мы делаем, тем больше мы убеждаемся, что нам лгут. Нас обманывают все общественные структуры. А как вы думаете, почему религиозные иерархии никто не трогает? Религиозные иерархии этого мира стоят у самых основ порока. Религиозные иерархии в этом мире созданы теми же людьми, которые дают вам правительство, вашу порочную систему образования, которые создали банковские картели, потому что вашим хозяевам плевать на вас и на ваши семьи. Их волнует только то, что волновало всегда – власть и контроль над всем миром. Нас намеренно увели от правды о том, что такое высшая сила во Вселенной, которую люди называют Богом. Я не знаю, что такое Бог, но я точно знаю, чем Он не является. И пока вы не будете готовы увидеть правду, какая бы она ни оказалась, кто бы вам ее ни сказал, хотите ли вы взглянуть на мир по-новому или продолжать играть в свою игру, то рано или поздно вы поймете, что вы заигрываете со вселенским правосудием. Чем больше вы развиваетесь, тем больше вы начинаете понимать природу вещей, тем очевиднее все становится, и вы начинаете видеть ложь повсюду. Вы должны знать правду, искать правды, и тогда правда сделает вас свободным. Им будет непросто, тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины. Джеральд Месси, египтолог. Знаешь, куда идешь? Но указатель все. Вот то ж и прут по указателям, не зная дорог. Не задумываясь, кто поставил указатели, зачем поставил и куда они приведут. Мы повсюду расставили легионы пастухов. Конспирологи, эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас, все ради вас. Выбирай, кем хочешь быть обманут. Практически во всех мифах сотворения мира мы имеем аналогичную картину. Первозданный хаос, из которого произойдет сотворение Земли и всего космоса, распределение порядка, конец хаоса. Мировой океан, стихия и заполняемая стихией некое пространство в олицетворяющих формах, первичное состояние. Суша, окруженная этим самым мировым океаном. Небо, которое представляет из себя верхнее море. Некий герой, который побеждает зло, в лице обычно дракона или змея, либо великана, иногда это какой-либо зверь. Те же самые концепции мы имеем и сейчас. Вся Вселенная появилась из ничего, пустоты и бездны среди темной материи. А после Большой Взрыв начинает устанавливать порядки хаоса. Обозримая Вселенная также изображается в виде яйца учеными, либо пузырей. Первичный океан. Водная оболочка Земли, образовавшаяся в результате охлаждения планеты ниже 100 градусов Цельсия и начавшейся конденсацией водяных паров. На Землю полились горячие ливни и образовались большие водоемы. В атмосфере происходили частые грозы, на поверхность Земли. Все одно и то же, потому что это тоже компиляции, которые дошли до нас в таком виде, в укладе религии современников, названной наукой. А вы думали, они такие потрясающие теоретики, что аж определили события за миллиарды лет до нас? Это обычные компиляции. Есть еще сомнение, что фундаментальная наука – это современная религия. Это точно такие же мифы, в которые верят подобающее большинство, имеющие абсолютное сходство с древними источниками, но иную интерпретацию.
Человек вообще ничего не способен придумать абсолютно нового. Так уж устроен наш мозг. Мы можем лишь редактировать из уже полученной информации. Простой тест. Придумайте абсолютно новый цвет. Не серо-буро какой-нибудь или пурпурный. Это редакторы, а абсолютно новый. Мы будем следовать по той же тропинке, рассматривая всю ту же компиляцию нововавилонской эпохи, на которой указано, что это компиляция, переписанная с более древнего источника, уходящая в тысячелетия, и восстановим те самые события, а также учитывая все остальные сказания, разбросанные по всему миру. Сказание было сложено, вероятно, в эпоху второй династии Иссина, 7 век до нашей эры, с целью обоснования верховенства Мардука в Вавилонском пантеоне, для чего были переработаны шумерские истории. Этими дискуссиями и разговорами мы хотим показать, что не сможем радикально изменить свое сознание, если будем принимать все как данность. Чтобы понять истинную сущность вещей, нужно проникнуть во все тонкости, изучить, дать прочувствовать и понять все это своему сердцу и разуму. Это совершенно другой образ жизни. Но все это зависит только от вас и ни от кого другого. Потому что здесь нет ни учителя, ни ученика, ни лидера, ни гуру, ни хозяина, ни спасителя. Вы сами себе спаситель и ученик. Вы хозяин, вы гуру, вы лидер. Вы все. И чтобы понять, нужно изменить то, что уже есть. Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих и самоотверженных людей способна изменить мир. В действительности, только благодаря им и происходят изменения. Маргарет Мид.
Gaha Hasun, Oran, Me'an Shahasun, Naga, Sha Oran Nahasun, почти что Naga. Şu imam şbuy 99%. Сободила совала цан секундан совала особо дость совел чакта. Свистует он сободин совалец. Холдается алермц. А также 99% что муфтият что علم دولنا شو إمام تديش دو قرآن نديشس سون بوصل ديننا بوصل دين جردويشن تا إمام شي قلدي غنت دوشن تا إمام شي قلدي غنت دويشن تا قيتشن قلدي غنت دويشن سوسو عامل وبوصل دين я сам изучил бусалдин. В отличие от 99% вас, паствы овец, которые слушают просто поставленного хозяина вам в мечети или в интернете, такого бородатого без усов шейха. Кто-то в мечети выбирает с бородатыми усами, который зикр делает. В любом случае и те поставлены над вами. Вот в отличие от вас, я сам изучил ислам. Поэтому все мечар амини, иудейши, вообще это было целое. И что амин до нас способен? Принцип власти солнца профану баря. Пожалуйста, покажи мне аят, прочитай хадис и покажи принцип власти. Но, извини меня, дa'wa ты хайгар хум штит Аллаха, люкцен бухба би эдон. Цундер ахитя аздалин до цаят ужет ахиздат сон ситя хуна сотними аят шадалуш хоганят вулрухун ахиздочно. وبش حبوسه بدين دوش شوات بوع يقيت الشوات أبرفان وغير شو تناوق ما تقول تندرس نقرأ على تيون هو يواجواتي يوقع أغنية سوي دي تيتان أول السيريوزنا بون ديل شعو يقون زدوي بقى سو دي شوات نير ديرش ما دو سوي دي تيتان أنت نير مج أو برغوت شولش شاش دابوك تا دي تيتان تاك بوش سون بروست سون تلا تاش شو يعرشوا شغل يتقصون سو نو شو أتصل يعرشوا شون شو يعينوا خزر دوشو نالا خزر دوشو هرم وجدالش فإيش دعما يلا يا خين شو بيقول يورتا تسا خز دوش تو تانا دي يورتا سكا سوني عدنك حاج طوانير سيجرتوك تيم عليك مبر وبري بقولا ويلش نوني عدنك يلس منير بقى تنبوك حاجة وحاج أستاذ إندي علي تحت عشان تبصوا تنداجوش ليشو بوش الخينش دعما يلا إندي عينس كامل يو كل صوتش سبوتنيك يتقول عاصمات عشان يشتغل عنا عجوات لتحت عشان دعيو يلا يا خينش Дальше кито, даери и все уже закончилось это примитивное время. Да в этом моменте что тяина, что тун схваш, не сиш гяга, жа, киеча хезер духар амел. Цахиш дюсердец. Ну шейна, хайляй, пожалуйста, салат во, такиек бия полностью, ца бух цабелдеш, как обычно, ашмакиек бар. Пожалуйста, алатин, саму, юкем, ца юкем, ца юкем моях question, саму но олома елашт. Бдуко баш бакхлар и большинство правый бог, что ли. Бдуко баш бакхлар и принцип демократии. И ему это он вот так что. Вроде что свободница, там жвапталити, со профану исламдина, пусть он сам расскажет про исламдин, про принцип власти. Изам ведабадик дич, изам арвиламац. Гушта цуца, элем амирси да серона ша, финцовш. Финхиттер Сон хахтратеги принцип большинства. Он хитер, он иштмат, но итциган, цау, итциган дук. Печки формай. Иштахун хиштаги, печан хиттаги, цукант бохок, масала один массан даде, массан кипар хиту ашмади. آمين بو ماش حقوق ثاني حقيقة ثاني عامل سوء الشين
Tad mēs šiem dalēts darži ogolol, sāk pačāher olš. Sa ego harš, sa ego it jezico, parāk kvaci, prorok, mu neadinak. Nipes izimli da sotnavat, ne čich pup, короче, šad dalhum razist nittin, sammoc adindal. Isus sal muam hunea, Musa массарочо, шатуш. Шад dalhum объяснитин вайтан. Самый главный вопрос – власть. И вообще нету никакого ответа. Никакого вообще. مقردات الدوتوغ مقمصو مقخل دوتول يا بقي أصحاب شوش قيال جنوات خارجن فايمر خارجات ما خارجات مش عادو إشغوش قاتل خارجن ياو أتكريتي ديتين دويس أبو بكر خليف خلق مو خلي خليف по какому принципу по исламу хиллейз? Мечаду хинс и Абу Бакр халиф махиллер вей кан ислам дини шусали атки патаке шусали атки патак даватича и Абу Бакр му хазан му хинс той кала око и Абу Бакр сен таню халиф файзе вей شي خلفاء الراشدين بويت سار قالك حيسلش الفايمر خلفاء الراشدين خلفاء الله توشيل دي ابو بريمنيكش اش خارجنك شيل دي بريمنيكو هر و اي و ايش خارج ويش خارج خارجنك خليفو هو تشو خارجنك خليفوشن عدالين دول حديث يا شاب بوق دي هوني عدنك خلفاء خليش خلفاء الراشدين شيل دي اخر بو خلفاء وخلاشدين مو خالز بيش خلفاء بو множественное число до خليف خليف لاسد مو خالز بيش ويتاحتين إدو وبلوس تو открытие هنج شريعتك دعوة ديو открытий دلا تاخشي شريعتك государство эти даёлишо омёкешо открытый хилчутен жуахцахилч дитишар амтак Паямар ограничиваться дяш тестите ном дуй хят Тигашен лу оглел да мекш дуй лу оглело аш да тига бак мечти то жуес хота мечти то жуес хо شيء ويتجا يتنا تتوجيسا يا آية تتوجيسا يا حديث تتوجيسا إسلام دينان تتوجيسا ليبا عن وقت ديسا شو وري عن تتوجيسا ويخانشا ويبا شيدو أورناتشو كي يخقوش يات بوصل الدنيا تعاوي برش يات خخاني كان فوق تشي يات ده مش عاوي عاوي تيزا مش مكا ويبا قاش تسر قاش تسر وب قاش تسر وبشي حبايا مران ها إسلام دينان وبشي خدود سخاوي إسلام دين دوش تو حق كافرش تخو ديتا تخا برنسيب شي تخو كافرشي آوي تا تخو حين يشغينا تخون ديتا سلوي يو حوال موالنا قينك إسبوزواتين حو درجي حما يقني حما بيقني ها يوخ تاكس إخرج رأ كافر كفر الدوشن ديمقراطي تاغو توشن أولي تدرجي واحو إيو حي فيبلدك شيات حين تيا يتا يوتش دامدويت حدين قيتيو والإسلام دين دوش دو إسلام دنيا ديمقراطي ميشايو إسلام دنيا خارج ميشا تسنبو إسلام دنيا أبو بكر مو خارجن أبو بكر مو خارجرو خدا ديس أشبوه شو سلعتكي قصد داس بوي دعوة تيش وي بطع ميشال ويلو آليش بلوستك يوم تبوسو بطع ميشال ويلو وين شو ألفات شو سلعتكي قصد داس دعوة تيوي ها شو ليزق الأسبوعشن تخدع سيتن أو تيبتاش دقيقا شو خورد ألا شو سلعتكي بطع دعوة تيتوي بطع ميشال ويلو تاك آليش أوليش компетентный. Нах, мобоец вопрос. Мечта, компетентный, так, хай бот таю, от и
и قريشي تينا بيشبات إيش وين هابالنا خلوين ياش جاي براتش ياش تدفيلي يبيش دوحكا دوكشو الأمريكان تا يوك زانين أمريكانسكي زنميني تشتش هابال بياش تان ناس دي أمريكاين نوحشي جايشت أي دقوة قريشي تن خليف شتاقي من وين هابالين عربوي إمام شمل تعمو خرجت سخاجن إمام شمل شنيريو نوحشيش توام بيا شعبي ما بر توام يا هاي ان يوخي ويتن توام بينا تدواس بيتشر عشان توام بيا شو بوش مواتياتش نوحشي هلك بوش يولي يلا يوشي اوجي لك حلقاتش دولوش خينا يدي عندي يا نوحش دالشي توام بينا يوخي تريتن نوحشي شو نوحشي تعريتن شات توام بيا شو بوش بلتاتياش هي مش دياش اتش لالله هيت شوط اميع منصور مو خاجن هيت شوط اميع بي علي تفسي يو اخمات كديرو قبيش مولي لر بلتاتياش يو ممت ما يلعتان شاويقا وغلاستي وقش رمزانا نقوندا وقش شاويق إيش نلوك يو إمام شميل لقيت يو يانا نوحشن دعوة شا يو شي سولي توان بياشيات شا توان بيالشا ارقا سنتا شي بويتر باتر اش توان الديخش تنيوخي توان بيتن إمام شميلك شيخ منصور خلوات أشور ماوي أشور ماس آره وعلا مارش وقيق ياش نوحشي قوما أمريكانسكي بوليتيكي أمريكانسكي يقي إمبيرشي بوليتيكي عن أشور ما قوة نخل تا خليف تغل تا أمير تغل نوحشي قوم غوق إعتار والله نوحشي تندعيتن سو غشتك نوحشي قوم غلق دولان دير إش نوحشي بو وي نوحشي بيوش دات وي بيوش بيش بصل نا بصل بدنيا حا وينه إشيه منصور تيان ويوتس قيتش واتسا شنها إشيه منصور نقش باندي واش صوفي هلواب شي إسلاندين كسات دياش واتس هول إنديا رين صوفيزميس просто имам Газалис из своих мышлений просто составите турецкий религию, исламская, турецкая версия ислама и суфизм. Никакого отношения к Корану и Сунне этот ислам и суфизм шейха Мансура Ушурмы не имеет, и вы сами это прекрасно знаете. Хотите что? شا أشرما بصل دين يات أشويش والبصل تكلات وختاب نوحش تروح تحمياج ديك دين هدر حاجايتيش نوحش تروح تحمياج ديك 300 شدولش 200 شدولش ياج ويل تا خويوش سون гојчек та курятник још билтуер гојч хар меж до яж тиеш бош јо та уил квадратни та тоже та бунјун уил хујер и метахар гојчек аши бунага етан ха هر ماش دو بيتزا شو دوش بوش وتحمياش بتدياش شيخ موخل Просто ты не понимаешь, Хаймарс, и уже междик по сути бун моей, ты чувагу ушешь кут, маш мою междик чувагу ушешь, так что любой междик бун его. давай, что на, мегадат, чувак, такиеч на, мабу Валериус, мегадат, что Да, мегадат, я бина, вила мегадат, мяч охал дала, мяч оцанан, дята сокиет, царь Хордин, а дячдол и нанна, цели шадега, но главный золотой правило, воин духа вала, воин света вала, для тебя есть одно железное правило, которое тебе граничит, тебя ёк гранью, чич, о, Джим, دوز تيجاج او دوز تيجاها هواين سويتا وچيگر عيل отбьёхом шупе дия вакш. Идия цавакета тигата правилью. В борьбе с драконом, в битве против дракона, не превратись сам в дракона, Олш. Иначе, цо победить, то этот дракон добился того, чего он хотел. Цо хошила хумма юшвоти гайтан. Он добился, он тебя на свой уровень затащил. То есть ты уже, по сути, одно зло с другим злом борется просто. Хетил? Тунде мегадат. И хумшлиц. Ну а с Богом бунсан бипян будет, мамсар, умаят, чва иттак, чухва, курятник сан, хуми, и между то я тиеш басу. Ола. Маршо.
Сама вопрос дуку ча просят зачитать чаще заблокирован был, то есть ханхельч момент, очень лулаш, зачитай вопрос. Хейтер Зачитай, Хаймарс, я. Энтер, вау, что я так высказался резко. Я Uma все dessas, понял. logo шел негодяй, что. Зачитай, я что. В общем, сейчас ау боту, туда голос озвучивания целящин, ча заблокирован уже был. Итак, в целом такой вопрос, если даже не в тему. Если он против всей этой религии, то у нашего народа много лет сложился и внедрился суфизм, и есть традиционный зикр, когда кто-то умирает, и молит и тому подобное. Как ты относишься к традиционному исламу? Я читаю, как написано, от себя не добавляю, не корректирую. Имеется в виду эти зикры и молит, шей яршка, кьеч, охуж овши, охуж нохчал, хадиан бол, дайш, эти зикры молчи, тоже так же, как радикалов относишься? Вопрос к тебе это. В данный момент, вот, исторической точки нашей, да, радикально отношусь, потому что этому есть опыт. Этот радикальный, вот этот традиционный ислам, дуй, и нохчал хадаш, и гил кук да'луш хадендол, нохчи бараево, вот иллюстрация. Вот это столкновение Бараевса нохчи баккайчнарец и традиционно зикр суфизмел. Нохчи баккайнарец. Цхан Бараева мельти пялбяч, камялдяш хаш и иллюстрация юшун. Со радикально настроенный хунду от суфизма даже. Со зикран настроенный ват, со от суфизма настроенный ват нагасана, сюна ислам дин бог, что ли и Аллах. لا إله إلا الله بوشتل إهم شتوي وتأيغو هادي يحكندو أتأيرا إدات أني چاني على أولي الله أول شي نوخشي ذكر دوي سو نابروت إوستنويت دلو شوق سو ويتم نابروليني بابي شوق سو ميلدو نوخشي هم دوي ميلدو ترديسيوني هم إوستنويت دا إيو متوات دا أتأيغو قهوكش أما إسلام دين سنة بروست وي حق دليتق بروست قطعا هم سأيوش تسار أت على أولي الله مهتن دالشي بروست لا إله إلا الله أول
ночи. Вообще никакой религиозной привязанности нету. Мы являемся по сути своей язычниками, даже будучи мусульманами. Мы являемся и сегодня язычниками. Мы говорим там Аллах, Аллах, но по сути у нас государственная религия дома в Чечне – это язычество, суфизм. Просто с исламской примесью. То есть по сути его язычник, что означает, что мы не против лишнего Бога. Из-за того, что мы верим в самого Всевышнего, самого сильного, всемогущего Абсолюта, который может делать все, что захочет, который может превратиться в человека, превратиться там в другого, появиться в этой ипостаси, другой. И мы, как бы, это не противоречит нашей религии, если там этот наш Бог, который верит, воплотился там в Иисуса, или в какого-то другого Персея, или еще кого-то там на дальних, отдаленных, на самых отдаленных местах на этой земле. То есть это, если они придут к нам со своим этим Богом, то это будет наш же Бог, которого наш Бог тоже от нашего Бога, от всемогущего. То есть языческое понимание. Нам лишний Бог не мешает. Потому что там Бог это во всем. И все в Боге. Ой, молиться. Сундера, when христиан шнохчи ног сахалла, язычник шнохчи ног сахалла, юхар хабяхкан уггар ног хилбиеш мол кратуаш кушта рагач. Тир хачаш йош, просто ислам олша. Ва ислама олша, тир хачва уазяш, эркис биеш мол. Пока ошибки новые, просто мы недопоняли этих. Самый конечной точки религиозной мысли вообще ислам. Дальше уже хуже не будет. 1,5 миллиарда людей они смогли заставить поклоняться камню и сосать его. Хуже уже для человека это оскорбление. Это вообще оскорбление человека. Ислам, дин и вообще существование, по сути, самих мусульман на этой земле, это оскорбление человеческого разума, человеческого достоинства. Не какой-то определенной нации и религии, а вообще человека. Существование на земле мусульман и ислама, вот этих поклонников камня, это оскорбление человеческого достоинства в 21 веке. То есть такая новая галия шервы, но он цахил нового горш. Тундер хакар война, вой гулгитен курт алитан войта. Что алвал? И войн билгалвой, вой кама ислам дин дадахкар. Цунах иша дик цаа бухца битсун хуй дай эрх вой коман цаази цахилар. Und вой ком истории цаа динит связанные яц. Вой ком истории Буса дин християнство дебу юкебали дюнста хайош историю. Индоевропейский, арийский, шумерский, массу историю шуэга. До армян, до русских, вообще они дети перед нашей историей по сравнению с нашей историей, и их религией недавно возникшей. А если мы будем цепляться религией, то мы вообще станем молодыми, и действительно мы станем этими спустившими с гор обезьянами.
boş Hasan صوفي وباع ومعترض على صوفي وهابيتا صوفي ستوشا ماشي دعوة 90% وعربة 80% وقلب بو وهنا يعني صوفي استغرب يعني طبعا полностью от عربة ثاني обнашиваешь мекш حق штанов кицан дад يعني эрва полный وهابيتوكي Ужиться цадина бо, куду полностью ногчи камтаан 90% бусоб нялбо ногчи изюкарштяш, чисто изюкарштяш пеша инз мюншбу цаа зюкардяши цаа суфиш бачен зюкарштяш пеш таан шавега джишкбаня эрвелса гушон инзали цаа дючто просто цаа редка цаа дия юртар уоги цаа сагуол цаа нюка цаа джиммал вменяемый омштюч Видишь, даешься ублюдок, шишен полностью 90% настоящий ублюдок, шица чисто хакарши и желудок, баня, любой умдидошки, а кисан 1000 рублей тайчани, сак бакавироваш, любой умдидош, ублюдок, шишен таан зикаш дяшеша. И зикар и ночи хума и суфизм юая арияхан, настоящий отморозок ублюдок. 90, это их там сколько будет? 2000 человек, 3000 человек на всю республику, которые ради живота делают до сих пор это зикр. Но если им завтра это не будут давать пищу, в ваххабизме им будет это, они перейдут в ваххабизм без проблем официально. А так дин амма аждучно бусал бубошбол наха, бусал мял бубошбол. الشابك وخبي تقطع وجي تصدنا هوديس دي سنة وصميل ايا وغيرشو حوحان ايش اللقوة بوسو دين ديل سعور بايمر بقور بخلا دوتي ولو شيتشك قال ولو حلق ايجي لعوشي بويتشك قال ولو حل نوختي شات عمباتش كان عوشي بيان بول ايش هنا يعني ايش وخبي اشتبوه بايمر وإيش بي ألا بوش رمزان ووج اغو وش اغو اخ اغو نوختي بای نشی یوش بری هرش مرتدین شبو باش بای نشی صوفی شبو مشریکا شبو باش بای نش تاگ دیتای پوتنیک والو حق چوی ان هنگرز والو دوای شویش بخش عشان حوش بخش عشان دیک دو سون مدیتا عشان سون مدیتا تیونش سون پوتنیک عشان پوتنیک عشان پوتنیک سون سون اش هذا ديتين سون شميرة أقول شايدين شوتو اش بونستو يبرا يوصن قناش بيحتاج ديتيش شيخ دين بلا بايش تانت عارة دولي داتيتس سنة دات تا بايمر واتسا قرانيات ذكر دو صوفيزم يوسيو واش داتك خاتس دو عجلو قابو خبو إمام غزالي صحابة يالين بو شاي بلا بايش قوشو بين هو ديش عشو ويتان بوال بناقشين باتسيو مش عبات دعوة دعوة وعنتي نشتيتشو بات شابك مو شابك بقالونا شابك بصب مالوك تان من تان بصب ومال بوش ونوخشي سلفية أقيد يوشو صوفيزم أقيد يوش نوخشي وبشي أقيد يوزا يوش صوفي عادة يرنشي شعبيت صوفيزم أقيد يوش إشي أقيد يوزا يوش هو نوخشي تحا صوفي وات تحا صوفي سام يوكشتاق ألق خزد ليرسون ديل ويخو اشتاقو إبارتو ديل ويخا أقوين بيامر ويخا أقوين دين دو يخا أقوين إلا تخا أقوين انتعا بيامر وات تحا دين دات إيميجر دات بيامر خيلو محمد تحا بيامر هلات بيامر شيحالغا بوش بول تعمزبانيا ايش ودا واحداش القرآن اختو تون هزو دانيسيا ميكونا نيسيا تميغا ديزن كنيغا يقويغا هو بايامر روي سونا مواتي بايامر وين بايامر ويخا بوكودو نشاو بايامر هبو باي بايامر خلال بو هبو الان بوتيك قرآن دوخ قرآن بولنستو بيتش بوك قرآن بيتش بوك بولنستو Sulhal berken paimar بوتا ديل سعود 1920 sulhal صعب paimar تبين هو paimar بين بغاحة هو التوراة دي بيبلي قوبل يزل sulhal خصعب paimar تبين توراة بيبلي وقوبل ديش مدو إنجيل زبور توراة وقوبل ديش دا إنجيل تاقا 15 رازنخ إنجيل دون يوانجيلي 15 ميواجي قوبل ات ماركا يوع قوبل ياشك يا ات لوكي يوع قوبل ياشك يا ات إيودي يوع ياشك يا يونجيلي ات ورناف يوع قوبل ياشك ميواجي قوبل ياشك
Almayıca İncil Zabur bu Hakoran yazınak dibil yol der. Zabur ştuna İncil'a tun 15 versiyi çakiyan. Buna göre Hakoran o sabadın hatta doyak. Hakoran o Haja hay boğla dua. Hakoran o İncil qobal derştu. Allah pust люди Инжиля следуют своему Инжилю Бог. Инжил 15 versiyi. 4 из них обалейна Библию яйца церковь. А остальные 11 не вошли. Милгадюшу Аллаху وقوبل ياشيو الإنجيل إنجيل ملغد توتيغا يوشتك خاطر تهيك مسلمان صوفي حايدين إنجري دويشول ملغدو الله وتيغا يوتشك Milhogdo, galdeqen dotsuk duk del sa vash payamar. ملغدو galdeqen dotsuk الله حقن هالمديزي عجل galdeqen بريك payamar baqda. سبدا عجل galdeqen ديشن إنجيل قوبل مديلش هل تع إنجيل قوبل ديلش البل galdeqنيت وتابيل galdeqنيت Kur'an denak İncil Tevrat çeşitlik diyor. 15 İncil duho dünya çuha 15 razных версий. Милх версию Аллаху قوبل яши. Ама ёй قوبل милх версию قوبل яши. Версия. Иштац. Ребят, леца вистица я. Вообще леца лодуч о виляющий ёха. Милх قوبل яши. Милх İncil قوبل яши. Ost maduası. Берик payamar baqya. Сон тырнаш мадица 15 версий Инжилю, قوبل яшек милогию. От Марка ю قوبل яшек. И от Иоанна ю قوبل яшек. Берик payamar овул бяшуиз. عني توحبات خوبشت عني إنجيل توحبات قوبل بياش. أخي تعميازين خيرشون زماركي كنيك خيريون. يتك قوبل ياشك ملغك يو حبيريك قوبل بياش وجي خاشل يشوق ملغك يو يبيريك ويمش قوبل بياش عيو الأسلوب يسبلو دات بياش سات وستوت ياشك ملغك يتسيح كانسن. هون از ماركس يازينك اتسار يازينك ما يحتسو يتك. هونك يو يتك تاق. Düç موسى ديل ساعش بريك حوازان عويت موقع معدة ديس حقو حوازان عك داديشن لدوان بايمر ويلي حالق شسوت ليت طول حالق وينو يعيسى توتي إدعوية شوت يعزا ستو ليت وجي يازن يبخيت إنجيل يوانجيلي إنجيل هو بلغا ويست بوغدو إنجيل يوانجيلي يهو بوغدو مارك لوكي يوان ماتفي от ви амуа хадюча Иса поймали дахар дуи. Это сира дукой бусалнах ечау. Сира Иисуса ю Евангелий. Шиен ечау Маркуина и составит цун сират. Луки сина ечарина прицагуина и составит. Церковь у харжан. От Маркас, от Лукис, от Иоаннас, от Тониа Матфеяс. Йиньос ди سيرة يسوسا إيش بيبلي يوقع قوبلين يوقع يتم وش بقيات أتكزات سدينا الله هو أحوى قوبل داشيك تارا ميلوغي بخيت يونش سيوو محمد ولا قرآن يازا دلي سيد موي فيك دوقي دقيتا وشي صوت ليت نزات شايق يازن سوشي ستوات داشون محمد فيك твой محمد فينا Существует уже 15 версий Евангелий. Какое ты признаешь, и твой Аллах признает. Цеяхансон хинц ахобал дяш тума бохя инджил. Я воздух гонят дяшу. Сободня совалоц. Маалан совалоц сободня. Я воздух гонят дяшу, и обал я бош. Я обал я швала, я обал я шик милогю, али цеяхан аваз дела мои нервш. ونجو قوبل أتمارك يوش قوبل ياشيك أحي الله هوي يا أتلوكي يوشم قوبل ياشيك ملغا يوشم قوبل ياشيك أوليت يادق أوليت حلو الله شوصة Peygamber Muhammed var وال إنجيل زبور توراة يا شيء ساعة توراة شوات سبو يا إنجيل تعنا إنجيل ورسي شوات سبو تعني شوات داك قيل داقن دو خيتن دو إخيتنك قيل داقنك إتا وجد خيتت حاجة قد يغلط والله خيتني محمد والي وجي خيتسن برينات ياشيك برينات سياشيش داجي هنزا موزيج وعيو جايك تا خيتسن
принятинаш ёлши Мухаммад олшгайна. Принятсайнаш я табиакан Сирия берш болш буже Мухаммад вич. Цухайна дюнстахти цаахум хица цадел я цаахум хица царицат. 2000 долж Библию ölш полностью. Цаахум цуд я цабуква хицдел дац. Аллаху ау qobal дяшёл верси мил инжилю ала. يقص ألق يقه بيامر وورو البلغل هم تنسى يا خان أتماركا يا قوبل يا شي يأتلوكي يا قوبل يا شي حاجة اتماركو مو الخاون Бог сказал Иисусу, Иисус сказал Богу. Он вообще там... Ладюшка, йоу. А ладюшуй вообще. А вот так вообще, а так уй. حاجة... يوم خطة يا شو صعب قوبل يا شباب إنجيل. هو إنجيل دو إنجيل بريت دو ملغك دو أش قوبل يا شي. شو محمد وور وشو البري بوعلك داديتك خير شوية تعني شو دات محمد تعني يوتشات وبشي بعدها خير بعدها خمك دوغين دو بعدها خمك دوغين دو 2000 лет чуешь ما يرحو داديتك خير شوية ناواز غوما يتاو تراجم تكلا شو مو نادو شو ده وبشي تون جوبلر دو شاتر دات Лур дец он дал жват цагач. Вообще арвана чурас вообще заблокировать. Вот, а он ты таин чур. Шнырал моя. Самое сложное... Хаймер, это спорить с тем, кто не в теме. Разбираться, где же будешь согласен, представить. Ты какой-нибудь инженер по машинам сел бы спорить просто с бомжом там проходящим. И тот с ним бы спорил, что двигатель такие, что адибатические расширения, что резбор. بعدك ديزي تسلا هم بعدك ديزي قول حاف شو بأندين تعن أروي على قولي دين تعن دين مسدوت سوى بيحكي من تحرنا سون إدوق بير شيط إشتلا هون أجتوشين تخا إيلر شا حجرو إيلر هر دعواتن تتا خطيا بدين تدوزح تكخل ويزي تكخل زويز صوق موسى يهتيدو برشتك وبوشو برشتك ودعواتن قلبو يسان صوق موسى يهتيدو سون شي صوق خزد موغي يهتدو So galubой wat son hat ook khazlur dat ay melch wasiyat
бинацаатуам, финляндч тун бинацаатуам, японч тун бинацаатуам, казахч, китайц тун бинацаат. Бусал болде бинецаат бинир, Whole conflict, Niga whole deresun kaetansa pra. непонятка, whole Deresun причина, deono, mailun deasan, ale deresun, what's ishietzer. ودنا يوها التقي ترانسو What's ishietzer barsam, mailun deasun. تصدق حيت صحن انت واغا شو حيت داج احد مو ما ديالوج حيت ثاني تعطي ستوي تاع قانك يقول شو احد ثاني ديالوج تعطي ستوي تاع ложные утверждения все хатар маде, ложные утверждения хатар маде. حمو ложный اصلا ما بعرف حقوق بص الإنسان يعطينا باثر ويتاني فهم ويبص بدو يعطينا باثر أنتوا هم داش بحن Подeš da juke ma прислаешь, sabadeš, а цабанца да до сопрос ташак диха як сразу хадоват утверждений, как гина. Вейт цар бусал буду як амбина баха. Вей японч бусал мабац, китайч бусал мабац, а докуак. Литовч бац, финляндч бац, шведч бац. Растеш гонда Мелбон, нери цанице лахтице маршуи баняшеш империо дейт амбина. Все. Украинч бац. Украинч бац, тагана цайз амбияш буш. Бушел тахтинц аха, ха бах. Бусел дин банябина бац атва. Давай. От утверждение да, соцвейши. Китаа хаташ стадюц. Цаино утверждение, а сложные хата, сей аргумент хаяйнол, инц и доказатие, хай утверждение. Дуаля, хай причина, довольше хаяли, что вейца, цац бусал дин банят вамбина. Да дальше хай хата диду, а дальше диаверуеши. Юка ложные утверждения, ёлш, дальше уже хата рвати, чё цыга, жопа, дац. И диалог правильно строится и рядится. Сначала правильный вопрос, что надо человек сначала должен научиться задавать вопросы правильно. Не, а сам юхузе ли асюк даже асюнги ала со дальше причин озвучить решёше, со перебить. Спорога и шукай, спорога не спорога. Хай порогатензи идти шоу шукаица. وإن سلسمور سيتي شوش عيوغي فواسا كوز أدنو يتوجو سيكتا الهاري بيحكموا بالحييتان حاجلا أبيشنو تاهم أبيشن تكدو أسوك أستحانا مهتا سأيلرون شتو غاسقي دين دو حال بيتحانا مهتا توان بيش باسا إيمنا ويتسير خلو كونفليكتا بولش ريليوزن في يو شو تاع أبيجدونا وصا أسن دارش أمادي يدون أحباق تاع أوكرانيا حدا ذي أباهاش هوش أبيجدونا هلا دو وشحياليان سالي ويت أنا داشنا أس هو أتعرضوا بتموسا تاهم دو я смогу когда-нибудь донести это по ценах, ну то есть озвучить, донести я не уверен, но озвучить смогу. Короче, гуржиш хул из хейчун царбин бот, ама хот он шеше бахан дошбу сюк хача гаске основе своей царганниц имел бу любой чун царни царт ом лилор бу царцан я лул ховала я лул хочун лул хола цада царна шустер вахцал. Потому что это уже, короче, об этом говорит история. Сокитон, гонда мелбол чертани мабанят, амбина цара именно вейц бусовдин банябина, кэтонс. Ну, в основном хажла, хуй вейцани, один дольше на масабини цар вейцани, том, один дольше на бина цар, том. Ну, в общем, даже вейга тахан один цехил хари, бас, цан в любом случае вейцани, том, бахан каруагдар, если вейцани элдижан дас хари. وقاعدين ده شو بيحكي شغال ويبوصل داتون وانتهى راسك شو بيحكي شغال ويبوصل تدير وي استوري والكلام ويبوصل مو راسك شو بيحكي بوصل هنا عندنا خريستيان شبوي язычник شبوي عودي يزديتها ما زدين استعدوا ويبوصل how утверждение я сам утверждение факт факт юк достоверный вот юк حقيقة أعطاكني جياشي يو داولون هل شاش أصلا بوصل بولش يحكم بلا دا يو ألا если ты не выводишь какую-то дискуссию то тахун داولان دكتات مدينة واست дискуссии вывозишь не вывозишь свободишь секунду свободишь холдаться хобуду чуна واست факт бух болш ди хум дүйч маусо غايسك تشبوش غينا وي بوصل بدأت أتون كنيجون سأمت شو قيسن نسكا كفيرسي
по тем временам ин немецкий путешественник шин, распишашин, вахиячарин. Йока язычник христианш был, что юдея факт бог буде на вас нахудис лица. Но бийцан пала дела мы бийцан халдеца. إذا حد يشتغل ده ما بيلبر ويتان بري إذا ما مينتازر سجاسة ما سيت ولا تنو ورخ أصحاب كلا قاسم بو هيوسن شنيك دعد علاجن دلعوج أو ظلم دوي أتولو ورهن يا إز ما دو إنزوين خلش داك نقول يوخا يسي تبي أحباخ بوسوب يزيشتك شبوشن толерантный خلي وش خلي чуть-чуть أنا دشنا если ты не выгодишь сразу не هو ديك دنيا انت يحوش ده واسكوي شو بيحكن شخينا واسكوي شو بيحكن شخينا я свою позицию выскажу почему дик دنيا هوش ده позиция я откровенный чушью позиция ساعتي توش بوخ بوش صايق بوخ بيوشو وات بوخ تبيت ومو وات هو ديك دنيا هوش هو ديك دنيا هوش بوش ولو حقيقي إزون أمين تسايا وون بكايا وون إستوريك شبون والله خاتان ساقاس تداحل شو بيحكن شان نوحكي بوصل بريال تارا بسنيت دينون هيا إستوري هو شوات هيا كد هو شوات دعواتن وتجدينش دياشو وتجدينش دياش بوخ بيتي شاتن بيتي تيش هو بوصل بروي بو غاسك شو بيحكن شان تندي ويتاني تارا بوصل دين دانا طوام بينا باقوان دام يالو جن تا أكازوي تا مارشو بانيا طوام بين هلا غاسكش абсолютно гонда мелдо эмнеш сани туам бинеца مسات оказывается маршу баня бингалеца а ночиш тани бусал дин баня бинеца инс короче вай еша дин вайгер бусал дин хади яхкан цар акар хади царя откровенный чушь шейгер лейхла дадахкар эцелоч бинок туам бини лейхла кида бешабш мершла ночи лейхла да, ночи уже готовы, лейхла, короче, лейла, раска, дадах бякин, лейгар. Лей амали, бусал динуи, бусал бао. И вейгар даях, коих мерш надо бякин, раска, вей, асвопа. Да, хака, киги хуаша, яга ди, но, киети рона иштам, оккалар, он наматлава, хайга лош. Хака, киети рона, киги чак. طبعا تناوسك سقواتي سقوي سقخلي بيرا إيش حاجة نقدون هنت حاجة أنا دشنا هو وزيت دشنا بانك ويلا استراشنا بانك وانا وزيت يا شاكين لقى وزيت زوزيت لقى وزيش ويش كلان حديثان أخاي بوه بيتان ويبوصل بشابك بوصل بخلا ميشا خلا ويبوصل حبو ويبوصل بخلا بيوتبو بوي تول нормально пусть бух асбиюцек онанче асбиюцекам хотя бы аслиттало биюцек аслиттало одалой аслити модина аслити غاسكش كاسوجي سقام هلك ديش ليل دول غاسكش سون بقدك ديتر دو اسوساتي سون اذا غاسكش حقوينا مسارات هانترسو كما ديش اسبوم سون تانوخش چون لا دوغن او تانسگو بوك اس دو قوتي يچدو سون ازش غاس شاب بهكن دوچ سون ما بعد سون غاس شدا و هر ديتي وجديتي اس بو كودو عايزي تشس اس كي كويت اسوره بوكا غاس موات بوكا غاس موات غاس пиштата тагала язычник шпалга битан غاس вообще основан на православии هاين утверждение шмаена вас палма была биташ هاين هو гдюте Васкаш язычник шлоб Васка вообще основанной нации на православии. Вся история на православии. Палма битан, каведу палма битан. Вообще, хоцакамел да улуша, хотя бы ознакомиться, нет темицани. Вообще, сама русская история, вообще нация основана на православии. Царь Понядина Грюрикович и Ярославии, Киевский, Руси, Русь православие, креститель. Все. Там и начинается русский народ и его история. Нету там русских среди РСК, никаких язычников. И не было никогда в истории. Пропаганда, него история. Кто-то там рассказывал, а сам он ничего не читал никогда в жизни вообще. عشان أسوأ غاسكش كلادوات بو أسوأ قلتشك أمين تسايا وشو بصل نهبو إستوريك شبو شاش دويتش دولتشو نهبو خوش
Он матахай худует общит якушват, а просто чулестушу. Цунде босу косан бусал бош хучун хата, ой бусал прилла, яцахилла гаски чулучай. Я шел утверждений полностью харц утверждению, уэйц бусал дин бани атуам бина гаски шбо. Цулу йох харц воку дюнен чуах кехира яц, Тимур храмоева бусал бош он бина уэйц туам так. Дит вообще наقص. وقع تخشابك أو دلخل وقع تعطيني زنانيشي بوشتك أتسلديتنيا غاز قدو حاجوش 300 شدو 400 شدو حاجايتاتون أتسلديت عمودنا يمياجد قدوها هو يورتا دين 300 شد 400 شدوش يورد يشبوها حاجايت ماجا تيولش حاجايتا عمو أتسلديتنا ويبصل دويا ладуш тут пошадешь. Вообще, Ахтун просто палмобийство, ала, не стать, короче, вообще двигаться дома. Демон на пласа, оца элга чворис. Демон на пласа. Сободнется цан секундан. Сободнется секундан. Демон не что это. Маша, душу мусай. Затем я давно и хочу затронуть дело, что или первый утверждение Герцена до этого амельного года XZ. Короче, не царь не штат бага, хар вокте хакун ошибка не нашел. Аж альтернатива яши куилась, воли. Вопрос коло постоянно хочу лой письменный чат, чаю и задавать. И так вот ошибка яйцуны подход. Если вот тебе какой-то обман раскрыли, обман раскрыть, дай мне другой обман, Бог, странно он боится. А дай дам, ты душу, обман раскрыть, дальше, кругозор расширить, оказывается, рамкша не схватен, согласон, оказывается, внутри этих рамок я развивался и был ограничен. Рамка, обман, куда рел, аорты, башкиш. Уж настоящий я, уж придумать, обман, хаяш, квир, Бог. Тогда дай мне альтернативу, Бог, что я вообще логичным царицу, чего-то ошибочный подход, да? Если тебе показали ошибочность одного утверждения или какой-то веры, которую ты всю жизнь верил, почему ты сразу ищешь другую? Почему ты пытаешься бежать там или в христианство, или в язычество, или куда-то? Наоборот, тогда, если тебе логикой разобрали то, во что ты веришь, тогда продолжи логикой и сделай свои выводы. Не надо обязательно прятаться за религией или искать себе что-то, какого-то сверху решателя, там, какого-то повелителя, короче. Видишь, модации. Зачем от одного обмана к другому бежать? Тесла. Сам сободятся, секунду, хозяин. Секунду, сободятся. Сободятся, секунду. А то мало Тесла действительно уже вывозит тадолосию уже, да, двагиеты вина соца, уже квартир больше, да, садим садня, минут 10-15, хаошен соца, как раз исторические темы, я дисториша тунцане, спокойно, я халу ушвала, со уже цахилловист, як мобилаш. Ахиллу гор вист хек, спокойно, камел, асхамадар, ахада хари. وساعدها هم دوها паник, что уж аппарат камел дела. Если тебе не нравится, ты молодец, он просто. XZ смодерировать передон, давай хамину оттён, вистрил. هو вопрос ударцу делек. Бог бали, что ночь давно ислам принять дуэль. Бог боятся. Бог бали, as ночь давно ислам принять не реал. Да, цари не аль-баха Бог. Раска, что бы окончена, вы бусал дин баня, раска, что боль. Сободец, это догвайта, давучу шансу. Давучу. Давай я раска, швейцарный бусал дин баня, то он бия камбо. Ас ялета, раска, чугу чайна, лет 300-400 назад, вы бусал дат шадеша, тейп на обойнука. Вы бусал дуба. Да, и дари бог шей, дистлш. Да. في قيتسون. انت حاجه يبو اس يبات على utvrđenje o utvrđenje šveguj sunt ja juda kazatelstoš. Iş darbo šveguj.
Иш дацер альчун яциш. Но, допустим, даже и презумпция невиновности одаксна. Тут ирвай дойле и правил нарушить, инвай осудить, wallah, инстука дейцум штук, например, например, وقت الدق نقطة شبه كان تصير حديدة ديدة خدتة постоянно арабский تيار تصير. То есть постоянно. Самью. Но хоть юка может исключение, но 99% учували ошвигвать арабский тиар, начиная с дедушки, например, или с прадедушки. А если нагасановый 300 лет, да даже 300 лет, бусул балях, обязательно хирер. Он гуш мадуй, что Магомед самое распространенное сейчас имя кегишнах. А Хасан Хусейн не бусулбце. Где? Вот 18-й, да, Хасан Захилах. Аспект Бош, а 18-й, да, Хасан Хусейн Хильча, хоть исключение, то есть динти целочвай, ну канахил химабати. Дол тейп хлах ишт. Дол тейп. История. Хилас дол тейп. Соборди кечнахан отвечать мадиху. За себя отвечать дешу. Не, история мою, история мою. Шу с 18-го предка Юля ты соборди. Ш 18-го предка Юля ты пюкшу. Ага, с 18-го тейпа Юля история до 18-го тейпа до 18-го отца с прадеда. Аюсон цершу цер история аюсон. Может пару примерно басить. Хасан история аюсон, сун кенти история уже. Замутно. Потом дальше еще yok события. Собор и так далее. Хинц хотя исключение лорак, допустим. Ты говоришь, что у вас у всех у твоих предков мусульманский тершер, да? Арбу ханцатерлой, но арбу акуду. Арбу. Арбу أنا بس هو إذا عربو سنتكون تايبا صحيح وردات إذا إمنا خنا شو هو عربو سوات عربو. Соборди вайцунгинчеш хаите, то есть тебе не трудно, так что полоуса возит, начиная с прадедушки, и теперь арбою каю да вючишь, милшбу хаун до 18-го предка. До 18-го, 18-й самый последний будет Сунце Хасон. Сунце бем цаха он цахай? Ха. أسأل شو نحن ببرايت يا شو أحب رئيس. ده 18-го شابك عربوتي وشو حير واحد. سرونا 18 ده حسنو تون ده لبزو. بيجا. تون إسلامский театр, понимаете уже? لبزي обязательно моя сон исламский це. Исламский це бусул це уж мадахтис. Да, тахна мою руслан це уж что тахна хадеш бусул да аргумент привести. Соборни аса аргумент привести. Предок Хасан болса бусул сагу. Суши берена нохчитело, допустим. Но из-за бусул мауи как бы бусул бешмол. Так что дальше солнцевалит, волит нас. Аргумент разбивать, что просто последовательно хакети дуючунся. Вот лабазу ши кантуац, ши кан тоже бусул мавинит вот на. Опять-таки нохчи целоцо бусул дитам. Я Мухаммад целоцо, я Ибрахим целоцо. Вот опять иштхауш бухаиш буй нохчи тершош. Например, Хасан нохчи целошу, цунканта более, то есть Хасан бусутел шу, цункант нохчител шу, цункант бусутел шу и так далее. Ну, шин лучше отелишь, мой це это еще не показать. Тахна мову, тахан, например, тахана, скажем так, 99% бусул мобуева нохчич, олхой, хотя бы, скажем так, бубохш, по паспорту, давай так, грубо говоря. Тахна бух Руслани, Рустами, Тимури, Цершош, на бухаш, но бусул уже бахс. Собордила. Самый популярный Мухаммад бинчна. Мухаммад популярный хилитану, масера, берси, лорси, элси, мою тахан. То чек варита аргумент. Кел бин бейрш дуй, грудничиш буй, 5 лет, 2 года. Цаню каят нохчити, хокиет шуй духуа. Юбас.
Нет, 99% арбует и решил. Да, есть и убож, выражение, так знал. Есть и тюльщу, есть и... Де мехчуй, цун шикантвина, первый чунце, берсю цун кент лорсю, санохчи, старая история. Собрда, шо иш са исключение, юк это класс. Я, так антон хучи элси бокш. Витах, так антон 1,5 миллиона населения, юк это ашия итта карор, что карор, хочу миллион карва, изе дука юга. Хочу бяхкан статистик юконе, и дука бешчера, нохчит ершюкон, подавляющее. Это раз аргумент. Второй аргумент, он хорошо, он самек. Второй аргумент, он 200 лет тел соу, хаюш междик. Дуйвайца. Бусул крыш междик шмадоца, он гемогеновый бусул большинц. 1500 междик мариновый аж. А вот схрена междик почему-то дешь сахиловый. Это твое утверждение. Исторический. Абух поч. Не, их здесь. Утверждение шмаяти, сюлиш, например, 800 лет тоже. Междик духтер дербента хагайт. Вот 800 лет это мечеть. Иш ца междик дуй хагайт вы. 1770 мегион. Tesla, Sobardnia Tesla. Sobardnia sahavi enint. Ашим дуграс плывчатый, давайте. Акон цааш я вор 18 дети цага это раз. Юк моя касовалц. Я вор холде уж я вори дети цагац. Ицаду шоу далаха. Бусадин ти я целый 30 шоду. И 30 шоу бусадин ти я 30 шоу дали уже в прошлом году рекордовать ночи чоа. Новорожденным детям дали те Мухаммад. За 30 лет принятия ислама уже рекорд поставлен самый дух елёце ночи шва бешна Мухаммадю. Это раз. Второе, юхаха сюле камду 800 чохал. 800 чохач между долшляча. Цецер шаючвай. Цершма етиш фамилии шаетиш. Warhol да буса буйса хоняня хасан вебоша вайнюк ашико Семьяю Магомеда вербош. Еще сюли буша беш почти фейс бай бабешебу. И шо дегду. Юха сюли амдуэн уже фамилии шей отца Мага Магомедович, Нур Магомедович, Бур Магомедович, Магомедович. Тук Мага штук больше уже шей 800 чал дюнста курт я бусал интеллект больше. Да, стараден. Дуйвейна из вейга курт альту шешсан. Уже за эти 800 лет тук о магна штук бержана, вейна хердек дует сасошо да Аллах дин дитауэ. Тук бержана уже шенюк а различия. Хуниадинаг мага Кастекский, мага Хасавюртовский, мага хуниадинаг Соситлинский бош уже по селам уже тук различаться балуш. Мага и мага Сидои, мага Хромои бош уже аж будешь. Видишь? Вая цакезктильни, дуктильни цекузадит юштат, соль захуниадинаг уи Хасан. Дин цаамяжд гадат, во-первых. 300 шо дубо, ца у меня бильтя один ца бунтай, помню иттак чугаш, ца межд гадат, ца момсарят, ца умаят. Бильтуат. Их илчи даже тюду и хунд элча шаавол нохчи дин махкар олшах хети, иттак чугаш йочел, оз бунчу веч цахалла, иза тюнашту. Ца межд гадат, я ца бусал цершая, ца гайд. Любой чераш фамилии ша, я ца там, хуниандина муйвеш, Салтаеви, Халтаеви, Личиеви, Хуниадинаги, бош, ишт фамилии шуэ, массира почти что. Нега Магомеда вэр боуэн, ца Абдулла вэр боуэн, иша вэн маха асмаала решаве гласкишен бабяш хулуш файз бай балга хулуш, иша уже ворадеш кадин стабо мот бяч бол бусалтна. Вой бусалтага, это надо сразу понимать, и бусалтага мортуштагу. Мортуштагу бен бусалтин доуза дойш лилуш дац. Когда болчар ирен лилуш дуис. Und elche atsen bilga lowen huyu abrek zilimhan ha üyetsarvoy. Машаду 100 шадуй, 100-200 шал лукас.
Тесла, кстати, в каком году Галуй примерно обрекли? 1905-1901, что схайна. Да, 1913 его убили. В 1913 где-то 100 шахал Лука Ябарк Зейнаб. Цун книг, мама кая историю шوي. تيجا إمام حقوش والوين شابك يبر كنت خلا حقوش دولوين يبر كنت خلا تون وشي سلطة مراديت عايزة على زيزك بولش شاخيت بيعش بيزن بولش عش خلاش أما تيور تا عشول إماموات تون كنتن خزي الله إيوع سلطة مراديت عايزة تاخ شيء سيل دي آمل أتبصل معانو جاي تريلان خلري ترتسوا إشي ديش دي خوش ياها شيدا هوشني دي شيدا إماموي تيور تواتنو إش نير خلري ترى تو شيديك دي وان يلا إشتا دي تانقي تون داسو دينا تاخ شا بابيا شا مات بيا شو كمين دان توي غاسك تيور تواتنو بس كمين دان تكتي وان إشتا شي غدا هار كروتشي شاها ليزا بلود ماير كروتشي اشتراع يالي هار يلا إكمين دان تا إعتا غاسك إسكر إعتا أدزيزا جدا والشي بغانا أدزيزا جدا هنستان مودا ويكاديرا واري شابش حبيح كروتشي ويبقينا نم دات ونيا دينا كروتشي أنا مدي ولي دا لقتا يعني يقبوت ما بيعني علي لي حتى يو إتساري بادلش إيش داي لي أتون داس إزيزا كوت إمامي كانتك كمين دان توالن غاسك داي جنسات سنيا شين شراع إزيزك أين تسنقع إيشي يتين دات إتاقودي تنسوشي شين شراع سدي تنسوي إتاقودي جدو حلو إياش تعري أجي إذن سيلا واني تدولش الله إسكورو آري قان يد أبرك زينا مخاك حياني ماري عيولش دعويش أو تور ديقان بيحكان إميت تاتسي عانينا وقارا هكا تعبي نقتار إمامي يرشار غاسكش ثاني بحكا أهرش شابك غوشة تعان نباحتي دعبيقان إميت تع أبرك زينا وشاغوين آروي علو جيرا يتريات شادك دعدي قدو شاغ آري إيقان إمام مانا جير دعيا قطوة إزيزك يات شي وش سلط مراد يات شي حسمنان يات شي بيش يات تير بيش يات دام فيلت النباحتي جوا ديخا يوجير يات تتوى إشي سمع يات لوم دعبان إزيزك دعتا يلا تار إشت إمام توينا وداجي بقى مو حقويت وين إمام شويو يبوصدن وين جدئنا شويو يش ما تتعيو للا إتار وين يوقع مو دارجي دا تعابين سويس الناس إدا ويسون تنتي حسان يربوشنس هو أدويتا دوشينا كيل هادا أقصقو بوش نحتيش ويا صعب بوش تيوناش ما دوش ما ديتي شوق جوا تيوناش وي بقدوشن تقاش غاشتو وي نوحشي هم ميثوات تغاشتو وعدي لن أقل دنيا جا أقل بيا دين دولش دالتي قوالنا محمد
атеист. Цер запретить дендез. Бюхал ЮСЛ. Срок твой, того, я расстреливаю, да. Положение военного времени. Эггер бюхбал, кому не сочта, расстреливать бенхал. Ну, зуда хейзен элч. Дальше так. Курсор особо ويتعدل عدل داس دالت إما دوائتيل ساي بوصل دين بقول полностью تيجي دالت إما دوائتيل ديلي ديالش ساي بوصل دين إما يتيت بوش دالت وار هردوشن تزادا هردوشن بالج نوتش تم بحرباترش نوتش إتاي بوما هنز ديناغا ديتر دوش دات إتاي بوما تيمبولي ديتر دات 2658 حديث دور передается тоже Сахих Бугари душон курд эрбу ашакум хазариш дахалсон чич малаш вообще просто курд бьем хиташ бакуйлш дач лейш передается от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах. Пророк сказал: разве не приравнивается свидетельство женщины, в данном случае Хазе, твоей матери, к половине свидетельства мужчины? И мы ответили, мы сейчас отвечаем: да, конечно. Представим, что я мусульманин, я сразу скажу: да, конечно. И дальше пророк говорит: да. И он сказал: это от недостатка ее разума. Ханан хайкалан яшубаун апаймару. Что شيء لوتشو تشوالي شهادة الحديث هذا نشنوه. И мой очень интересный момент. Короче, зудри аудал бу, тундер шин аудло хай энца, эла, и так баклар мегерду шум босу. Анта гуалек бакди шуй. تعالوا أوضل تعتقد أوضل просто تعتقد أوضل اللي كاتش شيء أوضل أوشة خير يزبط. خامس. إنت أوضل اللي صحيح أوضل تجي كهدو عيق غير ما ده تيجا. خامس عمرك دي نفس. سو بدي أعمله. عمرك دي أنت شو يغاسق الشنجوش وري هاش وقت غاسق بيخمش غاسق بوخ مو. Но потом бахаш татром. Буданов оправдывать я швали. Во, дагресун сразу. И тоже вдали от родины, вари наложница ляхтирцу. То есть по-исламски поступить динатябошцу, шекве лаксу. Как можно газки оправдывать, дарсан маду иштхум гиген оправдывать. И то же самое газки делаешь, дерек бьюхум дац. Вишве оправдывать, батадо и бьюхум долде. Точно так же он арбу разои вательшан империалист арабский. خير ليلن بيخمش تاجي مش оправдывать да он говорит вот сахеток все в чем Буданов оправдывать Буданов конкретно оправдывать я шук инаква швейник Тесла Буданов хакалега у авошу Буданов Петя хажиш дух айна гомани хажиш ту чеченцы язычники, националисты, нацисты, хватит убивать нас, мусульман Будановых. Хажиш цамму изнасилование Шьеша ни одна тварь не осудила. Зудари Хизбин от Израиля, чулилхан, дикарь, что хоть одного покажите мусульманина или либерала или ЛГБТшника, который за изнасилование осудил вот этих дикарей. Корсар, хаку хажа. Хоть одно доказательство, покажи, что они это сделали, албо он экран ты апаймар один боши цадалин, обалдин эра идира дольш, короче, полностью бусална, да, он. Царь дина элчаун затешу. Ничего себе, эра беш обал, Как можно дискутировать, если они на белом глазу, вот тебе в глаза врут стоят, ядуат на душу, да. Ой, признаться, дешь я, ртун мэгш дуэр. Ой, тацбал, أنا ميسك признаться дохун асун хинца признаться да ён Все, ты наха признаться. насчет айта дальну айта ашун атуэта шун сатаешу бани кеда бррн дайс идуд даш кана историш ай хай да бани кица والله бани соба делаешь там секунду да не бани кица вала соба не там секунду
صعباني كده ولا أي تما دالين يا قوبل دينا قا اشتهيز بمجن دو زود الشنجين ولا حلقين ده دول دوش ناخ ما دايش بصوبنا شو نزوتشن كواجيات إيجي جا مسكي جا وجا وجد اللي دوش بيرن تخيجات نقا بيوغش بيرجيج إرغوتشو أتو بيوخم شو بايا ماري بيسا تريشو دوش يناق واستو بوغش أبو بكر ووتشوغش يالفشو دوش كوكالك شالوش عايشت جن إرواتن بايا ماري يا اتسوكي ماري بوشت يا ودعوالا عصوشو اج ابو بكرو ها عصوش هنا على الدنيا بيموات حيوعصو يك الله هو يالو مقوش سو يا اتسوكي بوش وقو قاشرا هو اتسقط ويتان تكوج اعتعين كوكو شالوش يوش دعيقا بيري تبيجن قيتيو حبايمر تعبانك والي توالي قزامة مدى اتوقع جليزني وعدا وش حديشتو ايه اشقوبل ديشدو بقيتم بوودو دايوش ديسكوسي يوكوتي ايو خاصن болная иقوبل ديش болчера узапаник яс уза обычный каждый день хульшел вечеринки сегодня праздничный ее а то и сатяю и сайфи дагёшнуэ и бусадная цани حيز بريء دوتش تان إساعتها إفيري عرقوي أتو إي تيك توك جوا إغواتيش بيم تصوت قدالها لك باش تيك توك جناش قي هو أصواتر صحيق الهم دوتش أصواتر شتا غوشة تقيتك جوا إذا عواتن إزدر حيز بر هرهيتش دوتش دو أمي عدعوات دوي ستوتا غوش كيتي دعبانيك يحكي جوا سويتي تسدياش وا أردولوك شربانيك أومي دايوش ويشرين كل جوا دندي تانا وجي قواردي نتو جوا صور دينا يتاع يغوچو تو جوا هتي حتي بولش تيغلادوا ساكلنا وجي جوا болса подписчикшин قواردي هدي يتاع يو ساكلنا يوахшиш там праздничный ю тунда иш праздничный вечеринки он гузабра Чукотка моего ядерное оружие. Немножко... Ой, ока, чукот, ючада. Елсманию. Кстати, хази. Ага, паники, это из-за аккуратно просто. Посаду. Вистро, бях мобила. لا والله ديل دا اي ايلر تاني هو ميشو ايلر دوشي هم فاش احمدنا انسا نيراز وكل حاله تناو سيبيرا قام دا شيوك ما قيسوا على هينسا اي ايلر هم برتي وريتش دشي تحقوا اسقام
вариант получара практиковать, то видео шлестваш, это тоже бывает, но оно все равно садой вот прямой ожидать был вопрос той сега стегло увиливать течхена тем хвичхена видеошка этина этого кацадола то вот какую-то тему я бошла я варианта дух холях чат что она хлил до цацболчар YouTube чат дайса пусть почему я, например, вот в чатах не люблю особо общаться? Цахаттер до и хаттер инстинкт ол кваслой случайный кадуется. Как раз часть твоем и увиливать до варианта, как раз часть твоем. А видео его кайна увиливать до вообще вариант. Хилоц голо. А полностью элья читая лишь хуль. Не, стунде был вот в онлайне это меньше вот вариантов. Вот в чат, допустим, и крайне скулитывающим видео я середин кулитывай онлайн режим как масалани сако никак тючхена такие часов. И тут он затрагивает, допустим, какую-то, или я затрагиваю, говорю, никак дючля час, социнга, вообще прием дейт ставол велик, марка дейт ставол велик сот. А ты знаешь, что там пост это полезный, там японский ученый открыл то-то, то-то. Хорошо, молодец, что ты знаешь о пользе поста, но у нас сейчас тема идет вот это. Это Тигах загод кую хокчаш чаш яшис до бош лес гулшу хардава гав шаш и сотвируйсун 100% на шкиетё. Так тига и ума доча как раз таки даже в плане того, что тебя перебьют, а мы эллери увиливать до варианта юстига идеальность хуяр июкай идеальный дебат чухониш وي تعصير الدين خليتي крайне خليتي هر خليتي ويخليش دك важно да стига шадик модериду это самый лучший вариант. Просто было куду, как я понял из его слов, то есть видео яхшена хайпаргат хайбух лохшо бодолчун тахки он ахтуль яхдах ал-адях тебя можно перебить, короче, ну яхт спортсна, батл яхт, короче, и у тебя главный. Он на словах поймать, вин, короче, раз я лоха хаяту больше, короче. Чисто на словах вахтаво, короче. Давлением вот этой махтибия картины, короче, ешва. Не бусалдин харс дается и в поиск правды, а чисто кто языком лучше будет молоть. Я говорю, факт понятно, что видео вахш бух ценится рисую госпожин, гахалте, да он дать, это мы уже поняли, это они поняли, это все поняли, еще дальше понимают больше. Дальше там ничего нету. Единственный вариант, кварт пахарю, но кварта за жизнь никогда шейда харяса бахарбаться, и что ты харштурбаться. Они это тоже поняли, и угрожать тоже, это тоже меня абсолютно, это тоже не поняли. Дереш того. Вариант, что тебя, как я понял, что ючи. Но оса, совол чувен, сага, и прал халхалага, да, вот, суны, да, суны, быш, да, там, туда-сюда, швой хума, да, ой, деша, пасажа, тяхи, ит пританик, хайше, шикхат, цег мянштейт, айтавси шикхажи. حول وقزائيش وغيرشي يعجوات وغيرشي ببديت غيرشي بيحتاق غيرشي اليوزات ويليشتو أما سبستيدة تن نيزنيا تن ديكنيا تن بيديانيا غويا بيونيا غوشا باقش ويشواشتو ويشبياشتو هم غوشا باقش قوم بياليوشتو وقزا победиях غيرشي وشو каждый раз ويأيوه. Он, как я понял, что предлагает ящика. Я увидел там видео, это ситуация, у видео я кажется, ведь это кул алхил, очный ро,
حديث دوق 18 كاتشت просто опекуну это ноль из 18 качет я специально с чем прекрасно хуже хасо благош ашуй катен кома благош وقالتهم благош ашуй специально с благодать жбуш дусуис 18 катет не опекун халери да сюда босс احسن ميكروفون يوم свободен بس بطا حاجه حدادني ده مش عارف بيكون الله الله خامبو وأصلها شادو الآية دياشا شادو الحديث دياشا باتستيقاي مش عايش تغير جاك ومش صدع شادو الحديث دياشا عنه يقع يا ضعيف يا صحيح يا حسن صح حديث دات يشدو شو اليوكير صح حديث вообще даже недостоверный حديث دات يشدو اليوكير حاجة يبوخش حاجة يتشعبالوا يالجا يتدوش يبهم دوش كده دالش دات مقنع بقى تدهم دوش ديالنا بوي جاي ديك إشكا شوتو وشي ديك جابيشة بيشة ديك ماشين تحكي فيسكي خاكا وشي دام دوش خان أول بعض دوش ديلش تسدلش شادهم أول دوش ديالش دوش نريشي سير ديال دياشتو همش دات وقوشوا ديالش صح نظام بوغيري حكنا نظام بوغيري أحسن кстати микрофон там и он справился, поэтому он очень сильно разозлился, и тот факт, что он снова о нем вспоминает, это говорит, что он глубоко задет. Задет он, скорее всего, что, получается, интеллектуально вахта амина котак получается. Алла рецуйна. Изначально задетый, что уже задетый. Что Харбусовдин, мял бьюгали Харбусовдин, дойзан ждён стау задетый. Что Ома, Харбусовдин, вопрос Бусарбдин яхсон. Ома, Амдуй, Оман хат идеален дол харцуи, от Ома нiyol на ибюй. Отна задетый уса уже сохетя сун абсолютно таш датскис. Со задетый усон со Оми бэхет. Со соцу чуя сохет сак амту кеш сак ам руртан бахет сон со хенза мерш сахит. Tunde so задетый уде отцо сюкер отцо дюхал киилан хазаин лахтушто амадош сокома соуш. Ихан диеше со задетый. Но какой чудный напой я та абсолютно солна задетый вот задетый. Солдат эмоционально эмоционально делал шоу. Но со эмоционально целил чуе. Сасак попша. Один дышуй. Давай тогда улу. Все, вистало. Хазрил царматься дица. Слушай, уйца, не стихачила. Предпоследницу лгал сейчас. Шифию, индюч. Шифию, а чё вы, один дождь вас, можем, дуажем, шиетинен, красу, сексом, ничего. Зато уже камерда мастер, я стал камерда, зато шиетинен, царишь, вол, сагах. Что еще? И санул на вас, может, тебе, что шиетинен, что, наверх, сошух, цавиш. Что динар цавиш, он так, что шашта дешер, само вечеру. Йо, шашта дешер, هم защитить, так, что صحيح مو вечеру, еще. Ты ищешь, но задеть целый на дитя, савите. Задеть целый как человек, предыстория, биография, тоже на задеть тордуется, да? Всю минуту один конкретный человек тебя задел Богдар, от частного к общему, так на целой истории, третий год ты на ночь اشتيوم اهلي صبر ديال جواب ضلت اقوشا ريزو بوغ دوا تقريزو لها воскресенье базарде иш сюлянца ихан мухет он окер набонас
خطر دوني Там удуала интерес. Там понедельник до цариде до конта. Там понедельник до дела воскресенье качался руа сама джоген юа. Дела се неизмерение хажин борос, плюс минус можно сделать тогда в субботу, в пятницу, можно уступить, можно на компромисс пойти. Давай-то оситься, он дешно ждуртать, я не знаю, за неделю очень многое может измениться. Примерно в воскресенье 5, за день вперед, точно определить, иду позже. Между директ чва, زعيات حيناها. ياز يوم. Да, я зоме гордут, тут я шик, я просто ремарка, я элдол, дешнашина, اشم длительно мадо, чисто элдол. ويقزع ده مقلح تستق واحد عبنا سنتها حلا يبلا إشتنية تسوية دو قولايات تحوما قمل دشخينا ديسكوسية دشخينا إشتنية تسوي ملا تودشتل قمل توش دا تعمل تتوش طلع إذا سونيس بزيت صغير أق تعمست قوقيج تجنتها تعو باقلا إذا مكشلا أنبات بسيكولوجي سين علما كديلشة إذا ديكلا أنبات مكشلا أنبات تعمستك وقفتك ونجات ورا إذا أنك ودشني تمقرشيش تاقويقع ديل أنغيت مت يعالش لونش يتمقرشيات أحسن ديرا ألدول دشنا تواح تعوي حال تعوي ونيزي توي يعالش لون شوي قاعيات تحقيقة سيداخرت سيقيرت إشنيس دلسة خيلة دق تيب تيبنا أكروجيني خلصة تيب تيبنا أختاني قيس مش خلصة нупрета мог мирно, нормально существовать с этими людьми, работать, жить и так далее и тому подобное. Цуюк лучше дин ау воззрение шьют остак, дунян ау был хижмаш бьют остак, цуюк политика ау хижмаш билас. Ишта тейп тепан хижмаш был шнаха хинца сумгонда халхи хилбут ак иза нормально هم دوئي مسو أدما شي لا مع شي قيت مع شي حيز مش كحخلا إذا حولي شي سولي شي خير دول هم دات ندلا حق ساعت دول هما تعدول أدما شا مصنيعها حسن دولا تعيارة تعتم قريد يرزنا تعن هما تعجوه تعوال ليش خلشت أق إشت أدمية ويستخلع ونقول نقع هدول أرستان ليل إشت هناك أربعين ليل شور هون ليل وشدور ألا يستقلعون هدو ميلدو كيرا دقة دوز لعون تأقصون ديرا إشت مسيت تزا هويش خزاخل شتأق حستخ دو حركنال شو الله سو يستخل نو بقدو حكنال شو على يوتيوب شو أحشقيس الفيديو شو ما مسيت تزا خيلس سون سكيدو وتينات أق صديرة إشت вокруг да около и камилш هم наш дюцер дарвой, но аютчола са локальный ол тем шбак ди часуна я имею в виду зудмари غري маст машокач يعني عائشة رضي الله عنها и тем наш сон бадек ди чох кигит ен шхит и что ты останавливаться дальше. Это очень маленькая тема. Это можно 2 минуты обсудить и точки там просто быстро расставить. Там это все бяк мобила югак. Сун свистел бош, свистел уж сага Сонца тем наш башуля со любой диалог открытый о политике, о философии, и та сенхочек ютприона. Один дизу шо один сенхочек ютприона, но сенхочек даледи, но та башуля шо да со сюга башо любой диалог открытый у христианч был чует, рас был чует,
فرنسوش نيمتش بوديش داروينيش أتيش مصنع شوقوت فيست كل منيني أو تعالهم ده سمحول جوينا هون نيزديم زاني أعبوشو ديمي دا أعبوشو منزين هو إيدونا سوي هر جروبا هر جروبا دين ديوش جروبيو أوكشو أو دين بين دين ديما يوك أصنعنا بوليتيكا يهون ديال بوليتيك يوك إتغاني دولان دير سويش تغميجي ستعام در خات United Chechen State хай группу справедливую что ирлык кулшу чешца нормальная дискуссия губахя اسمو بارا يوغا بفتريتون استجا افيري حواتشا سوا نظام بوغ صبا نظام بوغ برا اسكر بلاهتورية ما ترنيدش نشالردو نظام بوغ صباح ويستخلي تحت سنزدلاد مال ستوشي لاحت ميروزيني شتوشي تحتنا دوشلو بوغز يرلك بوغ شتول دشنش سونا حتشوفو ما عندو تغا سونو دلاحة استجا إسلاموفوب ولا حتنا إسلاموفوب ولا نيو خريجيت ولا نيو خريجيت ولا خريستيانين ولا خريستيانين ولا ليبرال ولا حتنا ليبرال ولا دولهم ولا يرلك يوبا سوالي أساسي يرلك يوبا ويشمو مسيتو زقنا دشنا السوت خلا وات بوش عشان خلا وات يونس وات بوش عشان عصونا نيو خرجيتي حياندي بوش هم دي شرطو вот на ярлык это идеология обозначение почему идеология более опасная бич был нео خرجيتشل потому что аида дикёс со حسن аид ثاني خلص то сон и такие сон дикёс то план действий это такие, я знаю, не сегодня, так через несколько сотен лет. Вот, сон диктует, алилшига, сон ерлик, мазиту скрына, социалобок, жачен, в общем, амял деньер, но все равно, бошка, эчу, вершик, волшку, ол, хару, ол, бахта, ну, чисто так фирма, халя, дашик, обвинение, так фир, совать, бош, жачен, сон так фир, деньгало, سنة خرجت تربور حين سويش وش يسكوت عليك حين خدو هوش دوش دوي إنه چیست تكفير إيه دوخ دادوي هو سن كافر ويادوي اشتم دو ميكروفون دعي بوش دوما تعمل درس أبو زيد شو باتشنا أبو زيد وات ملاكو أمال داش أس سميكروفون دعي سو ويستول شداتشنا دعي أنا حصل توشير أس كيك إذا شنا أبراتنا تكجات يشدوي Надеюсь, такого не произойдет. Велено, вискалон. Велено, адица. Дик тут ахтюга по поводу ярлык бог эрдой ордунян чуа диннаш дуку религиозным принципам дик делду эс диннаш под классификацией шу. И айлем наха сахум разделяхте чхена شيء أدخلت كلاسيفيكاسي شو مثلا ديمقراطي أشياء ديمقراطي تقي إتكي برغلون ديلا برلمان سكيتام وين نيتام بريزيدنت سكيتاكا دесятый пятидесятый олицен под классификацией истяния شو для удобства я شو один ислам أشياء ислам дин чё дуку акаич то есть вероубеждение так можно вот по вероубеждениям, по идеологиям, по политическому курсу, по другому курсу можно это бесконечно классифицировать, подразделять. Это делается для удобства. Так, и нормально адми мозги структуры. Так, ярлыки. Сайн гуштол суртан сани, сайн доуштол илман сайн, сайн бол қиятам сани, харстага представитель вот этой идеологии оли азбилгал вақи. Так, илх до шахун حين أسئلة أما بقدو أبرويركنو تر سون гуштол суртан сам баан худер это как одно из знамений яхайн хадали неделя цук эл вақт лучше дак чукурал ясна тецалетера но делаха сон доштол илманси сабол эт илман тахкия тамсия حزماش в сторону харижизма хилlah
Я не вижу тебя, не считаю таким, имеется в виду в прошлом тебя, не считаю таким ярым хариджитом. Хариджит Бога из-за обширных понятий ее, как и в истории, так и в современности, еще шейна духу то, что был бы Сундера, тот цельча, Сундера, сангу, что هما ثاني حنايا خريجيت الخلة الإيلر تحق إشولة دو قزلوخ ميكروفون حياة قربو بدلعة ديش قمال دوشة но в данном случае аючил случай дебатил случаю يقريون ميكروفونا مثلا سوي антитеррори ديش قمال دوشة не по тему حوالة قنيجي قولت الميكروفон даю урихун дача и не замбу вашбек. Мы про Ивана, ты про Балвана из-за ценах порядок, ценах базарху. Цундера инаксан и свободный эфир хиля, хомер шхервот цыга вистол, и моменты цыга свободный яцерон, и канал чуа. Билгал дякна дершун мелори Абу Заид versus Макаров, это даже я зандидерсон, там сан дагадо текст так. Цундера не в тему يقول ورسوندير حيوت حقام ويلشي حو اللي ميكروفون دايقن ياسر und اشتياق شخلها حسن قيتم بول نخبوي تشوع дошлуше тشوع تحت بشه вечные обитатели, можно сказать, моего чата. И при этом они не являются мусульманами. И я об этом знаю. Но они являются вечными, можно сказать, обитателями моего голосового чата и не голосового чата тоже. Сон хил зличку директчу нах язейна и даваки этим дуаш малахоқан гожма али, хар гожма али. Но я не руководствуюсь таким принципом. Почему я не руководствуюсь такому принципу? Потому что там ли рава ночи коман тахуахтен хала однозначно дать. В силу определенных причин объяснение этого займет много часов. ويا уже делала тайп-тайпа нахболша камду. Одна из этих причин это миграции нашего народа. Вторая причина это политические события, которые происходили с нашим народом. Так, саала шлугую ишнаха на $2 тайп-тайпа. Я хочу себя, свое окружение и весь наш народ, который туда зайдет, приучить решать вопросы через довод, через аргументы, через дискуссии. Как это делают все цивилизованные народы, все цивилизованные страны, любая цивилизация. Она это делает через дебаты, через слова, а не через отрубание голов или еще чего-либо. да, сегодня виструт жуахдал часами что помялде ха ю кристушна хачо чуна не кебеш почу да сон халам бато но сон хар саймет кеташу что ючолхан бяшбол бога мерхан дукя سسي بياش باوا بوش تحقيق باش خانيتون ديتا يوقيت على شنا هويش ويستخش في ريدو وشم يا تاهم داس قد بركل دي سول شو مصر ما خاطر دات عنا دارو يروح دو السعم ايدر دو اتو اتشان ايتو جنا United States элемна выгод долж эгор вот ваш выносить-то вот имадуй as бошига шейн выгодно волшна вот а не ухарджит олаш для достижения своей цели. Вы можете пожертвовать кем угодно, сбавая ошвишку, не ухарджит шоу опасную идеологию. Потому что совет общаться, что она судит как-то в глубине, что у тебя таится, потому что я был такой, как ты. Я был хуже, можно сказать, ты и я вот в то время, и сейчас ты в это время являешься хуже вот этих неохарджитов, которые ты называешь.
Ну, важно дать абсолютно, هو قيل имлута я байл бирка батвой, кто личность юж моя цивой, сюда на хита, цво за это, цво далее, цво шемнин и не харитит, убахтво, а вообще قيرجينا وسكندناسكي دنيا الأسات دنيا السقوة вообще خرجت ومو على سقي واس نشيم نيني يوتو В прошлом Борона, в прошлом Элец, в прошлом. نشيم نيني يقتني هذا إنسان يتاع خليتاع وما دعسون ليش نشتيتوي Глубокий. Тогда, когда будет. Асбошку духай бяхкумила саваш саминот асбошку дуй, ой дичик дин мадуй. إذا تعقيل خلده بعديش صراحة خلده ترس هو можно было бы видеть тут реально зелогать вот тогда. А есть скрытые, потому что я сам был такой же среди таких скрытых дуэй. Ну, таких, как меня в то время называли ирджа, муджиты называли. И хотя вот радикальные нас называли тогда еще неверующими, но вот эта ирджа, она более опасна, чем вот этот так называемая неохараджистская идеология, потому что эти такие, ну, несдерживаемые, та идеология, которая у меня была, вот эта ирджа, она более сдержана, да, вот там, ислам преподносить красиво, там, людей вводить в ислам, но при этом не рассказывать им, что будет с ними, что будет с этим человеком, подожди, брат, минутку, вводить людей в ислам, но при этом когда он принимает ислам, не рассказывать им, что будет с ними, если они станут вероотступниками. Как больше союзников, как больше верно подданных там Саудовской Аравии набирать. Ее идеологию, да, империализм. Цундела Асмон Хилык Ухкаряц, но общаясь с тобой, я понял, что мы были, так сказать, из одной чаши, да, там, я в прошлом, и ты в нынешнем. Крикс раунд. Инца Элла Критису Атлай Итус повторите, освободил Акаба Вайши. Цаъвати в прошлом, я в настоящем. Эhtиават с Айса Дука, Саймнениш Гляч, разным штях. Insan son sayput dik boy suni dalli dik boy axtsun dira as irja saburdiyat ashibah astaqiya yaboga a'daka zahda so taqiya yashuya so искренний ват бог мадай таqiya yaboga huldi ashtu bog мадай shi убеждениш shi неохариджи shi нохчи либерал shi shay qaylg'ushul убежден shi asa ish qaylg'ush
когда